Halo, selamat malam Mr. John. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dengan tema Hospitalizing and Simple Future Tense. Kami dari kelompok 7 ada beberapa mahasiswa, antara lain Kamelva, saya Sarul Ramadan, Kayuni Artika, Katrisna, dan Kamaudi. Selanjutnya presentasi ini dimulai dari Kak Kayuni dulu ya. Trisna, Kak. Kak Trisna, waktu dan tempat saya persilakan. Word, part of speech or meaning. Gist of a sac in the body tissue filled with fluid something disease. Kantong pada jaringan tubuh yang berisi cairan dan gas. Deaf, unable to hear. Tak dapat mendengar. Deficiency, a lack of something necessary for one health. Kurangnya suatu hal yang penting untuk kesehatan tubuh seseorang. Dehydrate, in the need of water, kebutuhan air. Dementia, loss of mental capacity, kehilangan kemampuan mental. Diabetes, type disease typical involving insulin deficiency, penyakit yang disertai kekurangan insulin. Diagnosis, medical explanation of an illness or condition. Penjelasan medis mengenai suatu penyakit atau kondisi. Disease, a medical disorder that is harmful to a person's health. Kelainan medis yang berbahaya bagi kesehatan seseorang. Dislocated, when a bone temporarily separate for its joint. Ketika tulang terpisah sementara dari tulang sendinya. Emergency, a medical problem that needs immediate extension. Masalah medis yang membutuhkan perhatian segera. ER, emergency room. The hospital room used for treating patients with immediate and life-threatening injury. Ruangan di rumah sakit yang digunakan untuk merawat pasien dengan luka yang serius dan mengancam hidup. External, on the outside, di luar. Family history, medical background of family member, latar belakang medis anggota keluarga pasien. Fatal, causing death, menyebabkan kematian. Fever, feverish, higher dan normal body temperature, lebih tinggi dari suhu tubuh normal. Flu, influenza, many type of respiratory or intestinal infection, pest or throat virus. Beberapa jenis infeksi pernapasan dan usus yang melewati virus. Fracture, broken or carkid bone, tulang yang parah dan retak. Germ, a microorganism especially on the cause disease. Mikroorganisme khususnya sesuatu yang menyebabkan penyakit. Genetik, a medical kondisi or physical feature that is based on in the family, kondisi medis atau fisik dalam keluarga. Grown, tissue the grown bigger the normal, either on or under the skin, jaringan yang berkembang lebih besar dari ukuran normal, baik di dalam maupun di bawah kulit. Heart attack, blood stop pumping through the heart, darah berhenti memompa melalui jantung. HIV, the virus that infects the human T cell and lead to AIDS, virus yang menginfeksi sel
sel T pada tubuh manusia dan menyebabkan AIDS. He bumps the apple on the surface of the skin during or allergy reaction. Benjolan yang muncul di permukaan kulit selama reaksi alergi. Illness, general term for any condition that make a person feel sick for center period of time. Istilah umum untuk kondisi yang membuat seseorang sakit dalam jangka waktu tertentu. Immune system, the part of the body that fight disease, infection, and virus. Bagian tubuh yang melawan penyakit, infeksi, dan virus. Immunization, injection, the protect against a specific disease. Suntikan yang melawan penyakit tertentu. Dilanjutkan teman saya. Lanjut dibaca dengan Kak Melva. Oke Kak, tolong tampilin slide-nya Kak. Slide 5. Baik. Incision, cut in the body made during surgery. Inconclusive, unclear, tidak jelas. Infant, young baby, bayi orok. Infection, noun, infected, adjective, disease area of the body, viral or bacterial. Inflamed, adjective, appearance, red and swollen of an injury by part. Injury, damage to the body, kerusakan pada tubuh. Intensive care unit or ICU, section of the hospital where patients get constant attention and doctors rely on specialized equipment. Ruangan di rumah sakit tempat pasien mendapatkan perhatian dan perawatan dokter yang dilengkapi peralatan khusus. Internal, adjective, under the skin, inside the organs. Di bawah kulit, di dalam organ. Slide-nya, Kak. Itchy, adjective, feeling discomfort on the skin surface, atau perasaan tidak nyaman pada permukaan kulit. Lab results, test that come back from a laboratory and help doctor make a diagnosis. Tes hasil laboratorium dan bersifat membantu dokter dalam mendiagnosa. Lab or laboratory, place where samples of blood or urine, etc. are taken for testing. Tempat di mana sampel darah, urin, dan lain-lain diambil untuk pengetesan. Life support, a machine that keeps patient alive by helping them breathe. Mesin yang memonitor pasien untuk tetap hidup dengan membantu pasien tersebut untuk bernafas. Life threatening, adjective, when injuries and conditions are extremely serious, ketika luka dan kondisi sangat serius. Light-headed, adjective, feeling of dizziness and being off balance caused by lack of oxygen in the brain. Perasaan pusing dan tidak seimbang disebabkan oleh kurangnya oksigen di dalam otak. Medical school, place where someone trains to be a doctor. Tempat di mana seseorang dididik menjadi seorang dokter. Newborn, an infant that is less than 3 months old. Bayi yang berumur kurang dari 3 bulan. 6. Adjective, no feeling in a certain body. 6. Adjective, no feeling in a certain body part. Next. Operating room, the palace
where major surgeries and operation take place. Tempat di mana pembedahan dan operasi besar berlangsung. Paralyzed, adjective, unable to move certain areas of the body. Tidak mampu untuk memindahkan area tubuh tertentu. Patient, a person staying in hospital or medical facility. Seseorang yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas medis. Pharmacist, a person who fills a doctor prescription and gives people advice about medication. Seseorang yang mengisi resep dokter dan memberikan nasihat mengenai pengobatan seseorang. Pharmacy, drugstore, a place where people go to buy medication and other medical supplies. Tempat di mana orang-orang memberi obat dan persediaan medis lainnya. Physician, doctor, dokter. Potion, noun, potion, noun, poisonous, adjective. A substance that is very dangerous if it enters the human body. Zat yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Prescription, noun, prescribe, word. The correct amount and type of medication needed to cure an illness or relieve symptoms. Jumlah dan tipe pengobatan yang tepat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit atau meringankan gejala. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjut. Pharmacy, drugstore. A place where people go to buy medicine or other medical supplies. Tempat di mana orang-orang membeli obat dan persediaan medis lainnya. Physician, noun, dokter atau dokter. Position, noun, position, adjective. A substance that is very dangerous if it enter in the human body. Zat yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Prescription, noun, prescribe, verb. The correct amount, the type of medication needed to cure an illness or relieve symptoms. Jumlah dan tipe pengobatan yang tepat yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit atau meringankan gejala. Scrub up, verb. Carefully wash hand before and after shaving in patient. Cuci tangan sebelum dan sesudah menemui pasien. Second opinion. Input from a second doctor about an illness or symptom. Masukan dari dokter lain mengenai suatu penyakit atau gejala. Seizure, noun, sudden violent movements of unicorns caused by electrical signal malfunction in the brain. Pergerakan hebat secara tiba-tiba atau tidak sadarkan yang disebabkan oleh malfungsi sinyal listrik pada otak. Shock, noun, body not getting enough blood flow. Tubuh tidak mendapatkan cukup aliran darah. Side effect, noun, other symptoms that might occur as a result of a certain medicine or procedure. Gejala lain yang mungkin muncul sebagai hasil dari pengobatan atau prosedur tertentu. Next. Radiation. High energy X-ray that destroy cancer cell. Energi sinar elektromagnetik tinggi yang menghancurkan sel kanker. Residency, noun, resident, noun. Part of the doctor's training that takes place in the hospital is student working under a doctor. Bagian dari pendidikan dokter yang berlangsung di rumah sakit. Mahasiswa kedokteran yang bekerja di bawah dokter. Straps, noun, plain on uniform or usually green, white, or blue, worn by medical professional. Seragam polos atau biasanya hijau, putih, atau biru yang dikenakan ahli medis. Scrub up, verb. Carefully wash hand before and after shaving in patient. Cuci tangan sebelum dan sesudah menemui pasien. Second opinion, noun.
Input from a second doctor about an illness or symptoms. Masukan dari dokter lain mengenai suatu penyakit atau gejala. Sejournal, sudden violent movements or unicornitions caused by electrical signal malfunction in the brain. Pergerakan hebat secara tiba-tiba atau tidak sadaran yang disebabkan oleh malfungsi sinyal listrik pada otak. Shock noun, body not getting enough blood flow. Tubuh tidak mendapatkan cukup aliran darah. Sign effects noun, other symptoms that might occur as a result of a certain medicine or procedure. Gejala lain yang mungkin muncul sebagai hasil dari pengobatan atau prosedur tertentu. Spasms noun, the untractable tightening of the muscle. Pemencangan otot yang tidak terkontrol. Specialist noun, a doctor that is explained in the certain kit or medicine. Dokter yang ahli dalam jenis obat tertentu. Sprain noun or verb, an injury or less serious, take a break to a joint, walk right knee. Luka atau lebih ringan dari patah pada tulang sendi atau pergelangan kaki, pergelangan tangan, lutut, dan lain-lain. Stable condition noun, a patient is stable if their medical condition is not longer surging rapidly. Seorang pasien stabil jika kondisi medisnya tidak lagi berubah dengan cepat. Stinging noun or verb, sharp temporary pain, tajam sakit sementara. Stress noun, stressed adjective, worry the caused muscle the tension and blood pressure to rise. Kekhawatiran yang menyebabkan otot mengencang dan tekanan darah naik. Test result noun, medical information that helps doctor understand a patient condition or body. Informasi medis yang membantu dokter mengetahui kondisi atau tubuh pasien. Terapi noun, treatment aimed in improving a person's mental or physical condition. Perawat yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi mental atau fisik seseorang. Transplant noun, moving of a organ move one human to another. Memindahkan organ dari seseorang ke orang lain. Next. Kak, next Kak. Ultrasound noun, a text that examines the body, internal organs, and process using sound waves or even used during pregnancy. Tes yang memeriksa organ internal seseorang dan diproses menggunakan gelombang suara atau seringkali digunakan selama kehamilan. Unconscious adjective, alive but appearing to be asleep and unaware of the surroundings. Hidup tapi terlihat seperti tidur dan tidak peduli terhadap lingkungan. Pain noun, the thin tubes transfer blood around the body and back to heart. Pipa tipis yang memindahkan darah di sekitar tubuh dan kembali lagi ke jantung. Virus noun, downward organism that causes the spread in mirror and major disease. Organisme berbahaya yang menyebabkan penyebaran penyakit ringan dan berat. Visiting horse noun, times of day when friends and family are allowed to visit patient in hospital. Waktu ketika teman dan keluarga dipersilakan untuk mengunjungi pasien di rumah sakit. Swam noun, a section of a hospital or health facility where patients stay. Ruangan di mana rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana pasien dirawat. Work care noun, a chair or wheels used for transporting patient from place to place. Kursi roda yang digunakan untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lainnya.
extra noun or verb, a photography of a patient by bones and organs. Foto dari tulang dan organ seseorang. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Mas Arul. Oke. The epiglottis. The epiglottis is a flexible flap at the superior end of the larynx in the throat. It acts as switch between the larynx and the esophagus to permit air to enter the airway to the lungs and food to pass into the gastrointestinal tract. The epiglottis also protects the body from choking on food that would normally obstruct the airway. The epiglottis is a thin leaf-shaped structure at the superior border of the larynx or voice box. In its relaxed position, the epiglottis projects into the pharynx or throat and rests just posterior to the tongue. The epiglottis is made of elastic cartilage covered with mucous membrane. Its anterior surface consists of non-keratinized stratified squamous epithelium that is consistent with the tissue of the mouth and the pharynx. On the posterior surface, it is covered with pseudostratified columnar epithelium that is consistent with the tissues lining the larynx. Under the epithelial layer is a thin layer of areolar connective tissue that provide a loose attachment for the epithelium and supplies it with blood vessels and nerve fiber. Throughout each day, the epiglottis spends the vast majority of its time relaxed at the superior edge of the larynx just posterior to the tongue. In the position, air is able to enter the pharynx from the nose or mouth and pass freely into the larynx and onward to the lung. It is only when we swallow food and or drink that the epiglottis move and perform its vital function. The process of swelling is a complex process involving many structures in the head and neck. During this process, the pharynx, hyoid, and larynx are pulled superiorly to allow the pharynx to widen and receive the material being swallowed. Epiglottis adalah flap fleksibel di ujung superior laring di tenggorokan. Ia berfungsi sebagai saklar antara lain dan kerongkongan untuk mengizinkan udara memasuki saluran napas ke paru-paru dan makanan untuk masuk ke saluran pencernaan. Epiglottis juga melindungi tubuh dari tersedak makanan yang biasanya menghalangi jalan napas. Epiglottis adalah struktur tipis berbentuk daun di perbatasan superior laring atau kotak suara. Dalam posisi yang rileks, proyek epiglottis masuk ke faring atau tenggorokan dan sisanya mengarah ke lidah. Epiglottis terbuat dari tulang rawan elastis yang ditutupi dengan membran mukosa atau selaput lendir. Permukaan anteriornya terdiri dari epitel skutik stratifikasi non-kreatin yang konsisten dengan jaringan mulut dan faring. Pada permukaan posterior ditutupi dengan epitel koluminar pseudos stratified yang konsisten dengan jaringan yang melapisi laring. Di bawah lapisan epitel terdapat lapisan tipis jaringan ikat aerolar yang memberikan lampiran longgar untuk epitel dan memasuknya dengan pembuluh darah dan serat saraf. Sepanjang hari, epiglottis dalam keadaan rileks berada di bagian tepi superior mengarah ke laring. Sebagian posterior mengarah ke lidah. Dalam posisi ini, udara mampu memasuki paring dari hidung atau mulut dan melintas beban ke dalam laring dan seterusnya ke paru-paru. Epiglottis bergerak dan melakukan fungsi vitalnya hanya ketika kita menelan makanan dan minuman. Proses menelan adalah proses kompleks yang melibatkan banyak struktur di kepala dan leher. Selama proses ini, faring, hyoid, laring ditarik lebih unggul untuk memungkinkan faring melebar dan menerima bahan yang ditelan. Vocabulary epiglottis adalah katup tenggorokan, fleksibel, lunak, mudah dilenturkan, flap, penutup atau tutup, laring, pangkal tenggorokan,
throat, tenggorokan, esophagus, saluran makanan atas tenggorokan, obstruct, menghalangi, paring, tekak, hulu tenggorokan, cartilage, tulang rawan, vessels, pembuluh. Selanjutnya dibaca oleh Kak Maudi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, simple future tense is a tense to describe an event that hasn't started and will occur in the future. Sentence in the simple future sentence can be marked with the use of the word will, shall, and going to. Simple future tense is also used to express a prediction or wish. Broadly speaking, two words will, shall, and going to have the same meaning, which means will. However, in some circumstances, the word can also have a different meanings beside on the context. Next, Kak. First, this is will or shall. Will is used for the word I, you, we, they, she, and it. Shall is used for the word I and we. Example, used to express a desire or not. Second, you state a general fact or truth. 3, make a promise or over oneself spontaneously. And second, going to can be used for the word I, you, we, they, she, and it. Used to be am, is, are after the subject. Example, I'm going to blah, 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 blah. She is going to blah, 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 blah. Used to express a wish, but it's just an intention. This is a rumus. Di sini rumusnya. Will or shall. First, positive sentence is subject plus will or shall plus verb 1. Example, I will be a teacher. He will be take examination next month. I as a subject, will as a will or shall. Verb 1 is a teacher. And then second, negative sentence. Subject plus will or shall plus not plus verb 1. Example, we shall not stay here. And next, he will not join our sport club. And then 3, interrogative sentence. Will or shall plus subject plus verb 1. Example, shall we go to Lombok next week? Shall we go to Lombok next week? Shall in a verse and a subject we, verb 1 to go to Lombok. And then example 2, will you come with me to the party tonight? Will you come with me to the party tonight? And the next is a going to. First, positive sentence. Subject plus to be is, am, are. And a going to plus verb 1. Example, I am going to paint my bathroom tomorrow. I am a subject. I subject to be I'm. Going to is a simple present. And verb 1, in my bed, paint. And the example second, Dini is going to finish her homework tonight. And then 2, negative sentence. Subject plus to be is MR plus not plus going to plus verb 1. Example, she is not going to read that book tomorrow. She is not going to read that book tomorrow. And 3, interrogative sentence. To be, am, is, are, plus subject, plus going to, plus verb 1. Example, are you going to the beach next week? Are you going to the beach next week? Next, Kak. Adverb. This is adverb of time. Tomorrow, later,
next week, next month, next year, soon, tonight, by and by, the day after tomorrow. Tomorrow is besok, tomorrow itu besok, later itu nanti, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, soon, segera, tonight, malam ini, by and by, tomorrow, itu lusa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, Mister. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. See you. Terima kasih.